Salam alaikum, Inch'Allah, نكملوا la correction de la série concernant les switch fonctions. غنديروا Inch'Allah l'exercice 3, concernant le théorème, يعني application de le théorème de convergence dominée. Alors, عطانا واحد switch fonction qui est يعني واحد la fonction f qui envoie l'intervalle يعني fermé 0, 1 vers l'ensemble C qui est continu par morceau. Il montre que l'intégrale de 0,1 fx fois 1 moins x sur n à la puissance n a de l'intégrale qui converge lorsque n tend vers a plus infini vers 0,1 fx exponentielle moins x dx. Donc, on va essayer d'appliquer le théorème de convergence dominée. Alors, on dit un petit rappel concernant le théorème. واش هما les conditions اللي خصو يكون عندي عاد ممكن نابليكيها. Donc, هذا un petit rappel. Donc, théorème de convergence dominée. Donc, اش هما les conditions اللي خصهم يكون عندي هما si fn تكون عندها واحد switch fonction continue par morceau sur i sur l'intervalle اللي هو i. Voilà. وتكون عندي fn converge simplement vers la fonction f. هاد f aussi qui غتكون continue par morceau sur i. Voilà. Donc عندي la condition الأولى, la condition la deuxième condition. Donc وتكون عندي il existe واحد troisième condition, il existe une fonction phi positive اصلا هذه هي l'hypothèse ديال الدوميناسيون وتكون هاد fn en valeur absolue strictement égal inférieur à phi. Donc fn dominé بهاد phi اللي هي positive. alors إلا كان عندي هاد les conditions alors اش غنقول راه fn est intégrable sur i. f اللي هي la convergence simple de fn aussi est intégrable sur i. وعندي la limite troisième résultat lorsque n tend vers la plus infinie de fn هاد l'intégrale de i donc est égal à عندي الحق ندخل دابا la limite lorsque n وسط l'intégrale lorsque n tend vers la plus infinie de f n bien sûr sur i. وهذه قلنا هي la convergence simple اللي هي f qui est égal à l'intégrale de f. Voilà résultat الأولى fn intégrable. résultat الثانية f est intégrable. résultat الثانية très important هي la limite غندخلها وسط l'intégrale اللي هي l'intégrale ديال f sur i. هنا غنزيد بالنسبة لي كونديسيون غتكون هاد il existe هاد في غنزيدها باللي هاد في aussi intégrable. هاد في تكون intégrable sur i. donc غندوز دابا l'exercice. عندي عطاني قالك montrer que هاد عندي بين 0 l'intégrale 0 1 f de x
de 1 moins x divisé par n à la puissance n dx qui converge vers, lorsque n tend vers a plus infini, il converge vers l'intégrale 0,1 f de x exponentielle moins x dx. Voilà. Donc, عندي أنا f يعني هذه fn. دابا fn غتولي عندي هذه كاملة. خصني نبينها باللي يعني continue par morceau. On a f de x 1 moins x sur n à la puissance n. يعني هاد la fonction هذه xn associé f de x est égal à 1 moins x يعني sur n tout à la puissance n, tel que n يعني dans n étoile et quel que soit x كاين bien sûr في 0 1. هذه اشنو et continue par morceau. 9 fois par morceau. car علاش؟ لأن عندي f de x c'est continu par morceau et 1 moins x sur n tout à la puissance n يعني continu sur r. Donc est continu par morceau car xn associé 1 moins x sur n à la puissance n est continu sur R. Voilà. Donc, أنا جبت يعني la continuité par morceau sur 0, 1. أشنو مازال نقلب على la convergence simple. La convergence simple de يعني de fn de x اللي هي غتولي هي f de x 1 moins x sur n à la puissance n. Voilà. Donc, عندي la limite lorsque n tend vers a plus infini ديال f de x 1 moins x divisé par n à la puissance n هي f de x fois la limite de n envers la plus infini ديال ندخل هنا l'exponentielle تولي exponentielle ديال n هنا تولي عندي 1 ln. إذا دخلت l'exponentielle غتولي خصني ندخل حتى ln. alors هي la limite هي est égale à f de x la limite lorsque n tend vers la plus infini ديال exponentielle ديال n تولي عندي هنا n ln 1 moins x sur n. Voilà. Donc il y a f de x fois la limite lorsque n tend vers la plus infini. هنا expo ديال هنا غنحاول نضرب في moins x sur n. هنا غتولي عندي هنا moins n fois x sur n ln ديال 1 moins x sur n sur moins x sur n. Voilà, يعني قسمت على moins x sur n وضربت في moins x sur n غتمشي n مع n. وهنا هذه فين كتكونفيرجي lorsque n tend vers a plus infini هذا غيمشي ل 0 غيكون عندي هنا ال 1 دونك غتمشي ليا كامله ل 1 vers 1 دونك هذه converge vers 1 donc هنا n sera simplifié par 1 تبقى لي exponentielle moins
x. دونك شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي يعني la limite de f de x 1 moins x divisé par n à la puissance n lorsque n tend vers plus infini هي expo ديال moins x bien sûr fois f de x. وعندي هاد f اللي هي donc يعني هاد la convergence simple اللي هي continue par Monson effectivement comme on a donc ou bien comme x exponentielle moins x continue sur R, d'où continue par morceau sur يعني 0 1. Voilà. Donc لقيتها باللي فريمون هاد f اللي هي exponentielle moins x يعني الكونفرجونس سامبل ديالها هنا لا فوا f de x هنا continue sur هنا غتولي عندي لا كوم هاد exponentielle moins continue sur r, d'où يعني راه continue par morceau sur 0 1. donc f de x exponentielle moins x est continue par morceau sur 0 1. voilà. donc لقيت la convergence يعني ou bien la continuité par morceau sur i. donc غادي نقلب دابا واش il existe واحد une fonction اللي هي دوميني ليا هاد fn تلكو تكون بوزيتيف. غنحاول نلقاها غير من هانيت. عندي fn عندي نحاول نلقى هاد f de x 1 moins x sur n en valeur absolue. voilà. donc هادي راه غتكون عندي صغر من f de x. علاش؟ لان هادي ديما صغر من 1. فوالا. دونك يعني صغر من f de x. فوالا. قلنا f de x يعني صغر لان صغر من 1. دونك نزيدو حفظو ابسولي بيان سور. دونك يعني هاني كملت يعني هذه هي في بيان سور اون فالور ابسولي. دونك f de x en valeur absolue نحطها هي في دونك il est positif. دونك دابا عندي الحق نطبق يعني عندي لي كونديسيون دو كونفرجونس دوميني. alors la limite de يعني la limite de f de x 1 moins x sur n sur et bien sur 0 et هو 0 1 lorsque n tend vers la plus infini هي 0 1 f de x. وهذه قلنا غندخل لا ليميت هنا عندي الحق دابا تولي هنا ديجا انا كالكولي هذه دونك تولي هي اكسبونونسيال موان x dx.